Good day everyone. We are going to unboxing again this box. Surprise box. Okay. Yan. Yung magandang dilag na tig-unboxing natin. Yan. Wow. Ano kayang laman niya? Ha? Sapatos? 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 Ayan. Ayun na po. Okay. Wow. Focus on men. Bakit men? Pambabae naman yan. But men. Ayan. Ito na po mga kaibigan. Ayan. Shoes. Magaan po siya. Tapos siyang sintas. Ganito lang po. Ayan. Mumurahin lang po ito. Mumurahin lang po siya. But I love the style. Ayan. Okay. A few moments later. Ayan. Wow. Ayan po. Kasya siguro ito kay Mitchang. Kasya ata. Ayan. Ayan po. Yung isa. Okay. Ayan na po. Eventually.